I think today's punishment is صحمها خنوقس هنا. أنا عادة. That's so funny the question but. سمع مقهى. نايم عكور أدنى إيه. بيها بيجي واقع يعني. Audience أنا دنجل. Is that correct or not? Not. We punish him. Pengetahuan ya guys. So many. أتحدث عنه. ماني عن قطع العيل. بعدين قطع. زون سعد حد الله. زون سكيد الله. واي قدني قطعك. طيب فرحت الله. أنا اللي فرحت عم تحمي خنك قال يوكل سايوكل. إلى ساي. بايزوي بيتسو رجلي. لازم يجي. كلمة موضع خمسي. زابوك سموت الكلات. نعينا الأودينس بالجهم. يا أم توكل تسمع. يا أم توكل تسمع. Hello family, how have you been? As usual, we are back with engaging and entertaining program. Continuing on, today's program is translating Tigrinya language to English. So please enjoy with us. إذا جلسنا لما عن تحزنا يوم تينا زلنا مدب كاب تجرينيا أو إنجليش مغيار سلزيم سنة تزناقو عنا توم هارو ناتيك جمري كاب حدك سابو سلسة أطر تصور. أوكي سلسة. أو سلسة زجرم وأنا وكنتاتي نيجات أم كوينو. قال سبعة عمت أدى وليدا كل الولد حتى. An age of 17 years woman, born as a baby or Okay. Let's continue. Yeah, 20 seconds. Yeah, again. Improve it. yeah, a 70 years old woman, born as a baby. I think this. Leading answer, but he misses answer. So We have to punish. I think audience comes مالسكم أرجعتني أنت ناتجين كزعت كات أفضل. I think today's punishment is صحمها خنوقس هنا. أنا عادة. أقول أنا أحمد بيأكل. حد تريبك. هذا مكون حنت كانيرة. عين. كود عين. كان يترفع بيه. أول علم واحد نسكت بدل. Let's go. باي. وحد بحد قال خسرنا. نغسل نازخار أي تحتاتي. بزغاري علي تحتاتي قدني. صوت تفكي يا أخي. مستر بيلدينج. هالشيء. ركوي. أوكي مستر بيلدينج كاوكلتك صح مش تسكت سوا. حمش تأثري. أبي. حمش تأثري تقصري. أرينا هالشيء. أنا كاوكتر إيامتي. I think audience زحت زي نعمل لسكم متصلحوا. أنا كأوجتار هي متى؟ I am. No. أنا نيجي كوي تاني. أنا كأوجتار هي متى؟ إنه خاطر ندلها. I came from the countryside. I came from The countryside. Yeah, you got the answer by the way. You got the answer, yep. How can you? Okay, let's continue to the question. Please. قدرة تصور. This is كاش الشمال. أول. مولو ترى راحت. It's so funny the question but. سمع مقهى. نايم عكور أدنى إيه. I am the mayor of the Anas.
chorus yeah. ታዲያ ዝም ቢቆምሩ መጥቶ ናይ ማዕኮር አድናቂ እየ ممكن يبقى لي تقولين يا خوينو ያው ሳይዚ ودينس حزنا حتى نورمال يكون by the audience enjoys the question yeah I am admirer of the እዚያ ታበየም ጽዋፍ ያለኝ audience ዋላ ድንግል ክልተ ግዜ ሓጽሕዛ ክልተ ግዜ እሺ ቁጽሪ 7 አፍካ ሸቲቱ ጽረጋ Your mouth is bad smelling. To wash it. okay again he's trying as a beginner Your mouth is bad smell. You have to brush it. by the way you are telling us it's ungrammatical don't have Is that correct or not? not not We punish him. እንግታኩም ያርገዝ I have so many. أتحدث عنه ماني على قطع عليه قطع عمل حزة أنا تدفلي واحد. هذا حدث عنه. لا ما أنا خلص. okay guys let's continue to the second round በተደጋጋሚ ፍቅሪ ሒዝኒ ይፈልጥ This is a correct answer. I fell in love many times. many times Yeah, I'm sure. ደስ ይልካ ወደ ተበልኩ ደስ ይልካ እሺ okay ready ዛጻድ ሀድላ ዛጻድ አይደለ ዋይ ግድኒ ከጻካ ታይ ፍርሕ ትብለላ አሁን ልፈርሕ ታመጭም ይخنቀል ይወቀል ሳይወቀል ይላሰ ሀዘርኸኒ እቲ ሽንት ቤት ሰብ ኣለዎ the person is in the toilet እሺ ሽንት ቤት ቢንስ ናተራኸ እቲ ሽንት ቤት ሰብ ኣለዎ ቤተሰብ ርዱኒ the person is inside the toilet እቲ ሽንት ቤት ድዩ በቃ አውጣኝ ነገር أنا حنزل خسرنا قلت بس يميلوا حلمي قلت እዩ My dream is obvious. my dream is obvious by the way you are right انت زغادم بس زغادم لهم يلاقي ويقل oh ከበደም yeah he passed by the way my dream is obvious or my dream is clear so ቤተሰብ በጃኹም ሳብስክራይብ ግበሩ ሞዴል ሲኻተሉ እዚያ በደንብ ጌርካ ሰላም ሓሊፉ ዲባ ሰተመን ዝብል خمن بغاص خالو ሰብ ቤዛኹም ባ subscribe ግበሩ translate it in English Our family please subscribe us on Bojona YouTube. هذه نعم بعد يا هذا wow سلطان تقدر تصرف وضعت المرخى thank you for today's service are you ready yeah I'm ready okay please translate ጭሕመይ ቦቂ ጸሙ መጀመሪያ እንዴት ተዋሕጠለይ ግን ቦቂ ጸሙ ቦቂ ጸሙ لحد ሂሰድ ቦቂ ጸሙ ያ ትግርኛ ግን በቁጣት ምን ትግርኛ ሰለ ولا صبح يبصر تبقى كوين يدير بفلاي نازل عن وقت السجل قد يعملوا my beard is shaved yeah انا تبقى سينارنا تبقى okay my beard is I think
Can you change the question? Our audience hacks. I'm sure I need to know. I'm sure I don't know. By the way, he tried, If you but he didn't get the answer. So yeah. ስለዚህ ግን ቅድም ወፃዕኹም ሲ እዛ በቂሶም ትብል ቃላት ንዓይና ንኦዲየንስ በጃኹም Yeah, the correct answer is صحفوا comment. ኦዲየንስ ለምሳና መልሱ ሕሞራ መልሱና ዓድና ናፊቅና Okay. It's an amazing question, by the way. Yeah. Okay, we miss our destination. Humara, please return to our destination. return back. Yeah, that means, yeah, please return to our destination, Humara, because we miss so. اوكي ቤተሰብ በዚ ዕለት እዚ ኩሉ ግዜ እንግሊዘኛ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣዘናጋዕን መሃርን ዝኾነ ትምህርቲ ክንመሃር ኢና ንስኹም እውን ክስራሕ ኢልኩም ዝደልዩ ኣብ ኮሜንት ፃሓፉልና ኢኹም ናይ ልምዓት ፕሮግራም ነዚ ይመስል ነይሩ ሰሰና ኢና ኢኹም